बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, और इन दोनों बड़ी ख़बरों के बाद जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, ये उस मंजरनामे को तब्दील कर देने वाली ख़बरें हैं। और जो अपोजिशन जमातें हैं जो कि कप्तान के ख़िलाफ़ अपने करप्शन को बचाने के लिए एक पेज पर खड़ी होकर लड़ना चाह रही हैं, वो आपस में ही किस तरह से गुत्थम गुत्था हो रही हैं। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान शदीद लड़ाई जो है वो इस वक्त हो चुकी है। और उस लड़ाई में शहबाज शरीफ जो कि मफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, उन्हें भी ज़ोरदार मुक्के जो हैं वो लग चुके हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, कैसे शहबाज शरीफ को मुक्के लगे हैं और क्या शदीद लड़ाई मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान हो चुकी है, इस हवाले से तफसीलात आप नाजरीन की खिदमत में पेश करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज़ जो हैं, जो कि कुछ ही हफ्तों कबल बल्कि सियासत में बड़ी ज़्यादा एक्टिव थी। आए रोज़ उनके ट्वीट्स आया करते थे, आए रोज़ उनके बयानात आया करते थे, और एक बयानिया वोट को इज़्ज़त दो वाला बड़ा उनकी जानिब से आया करता था। वो आजकल मुकम्मल खामोश हैं। उनकी खामोशी की वजह क्या है, उस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की लड़ाई के हवाले से आपको डिटेल्स बताता चलूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 29 जुलाई को वो कराची में और 4 जुलाई को वो सवात में जलसा करेंगे। अपोजिशन जमातें जो हैं वो उसमें मौजूद होंगी, यानी कि बतौर पीडीएम वहाँ पर ये दोनों जलसे जो हैं वो किए जाएंगे। लेकिन इन दोनों जलसों में पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होगी। ख़ास तौर पर कराची, ऑब्वियसली वो सिंध है, वैसे तो कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, लेकिन सिंध में तो उनकी हुकूमत है और कराची में भी उनकी वहाँ पर उन्हें वोट पड़ते हैं। तो कराची में मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें बल्कि दीगर क्या, एक ही आप कहें मुस्लिम लीग नून है, वो वहाँ पर जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। और बड़े तंज़िया अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी से ये कहा है कि कोई मुसाफिर जो एक मरतबा ट्रेन से उतर जाता है वो वापस फिर ट्रेन पर चढ़ता नहीं है, ट्रेन जो है वो आगे निकल जाती है। तो पीपल्स पार्टी ने भी पीडीएम की ट्रेन मिस कर दी है, और अभी कोई सूरत नहीं है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस शामिल हो। ना सिर्फ ये, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के अलावा अब वो उन्हें एक बड़ा जलसा करके दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि जलसे किस तरह से होते हैं। और ऑब्वियसली वही अपने मदरसे के जो वो लोग लेकर आते हैं, जो तलबा वो लेकर आते हैं, ये भी एक ज़्यादती है उन तलबा के साथ कि वो मदरसे में वहाँ पढ़ने आए और मौलाना साहब उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी शिद्दत मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान इस वक्त चल रही है। और बिलावल भुट्टो भी काफ़ी जवाबी हमले कर रहे हैं। माजी में जैसा वो नोटिस फाड़ देते हैं और कहते हैं वो अब वो पीडीएम में शमूलियत नहीं करते, और मुस्लिम लीग नून पर भी काफ़ी वो तंज के तीर जो है वो बरसाते हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये बयान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं, खैर इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो लीड कर रही हैं या मरीम नवाज़ लीड कर रही है। इस हवाले से भी बड़ी अहम खबर है, वो भी आप नाजरीन को मैं बताऊंगा। पहले शहबाज शरीफ के हवाले से आपको बताता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें आपस में इकट्ठी हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने अभी तक क्या किया, नवाज़ शरीफ को जो कि नहीं मान रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, उन्हें उन्होंने कॉल की, उन्हें उन्होंने राज़ी किया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी से उन्होंने मुलाकातें की, फजलुर रहमान से भी उन्होंने मुलाकातें की, और उन्हें मनाने की कोशिश की कि अपोजिशन एक पेज पर रहे, क्योंकि इनके मकासद, इनके नुकसान, इनका नफ़ा एक ही है। तो इन्हें मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले भी इन्होंने क्या लड़ाई की, पीडीएम बनाई, और उसको इन्होंने वो आपसी लड़ाई की वजह से टूट गई, और अभी भी इनमें आपस में ही लड़ाई जो है वो चल रही है। शहबाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की, वहाँ पर उनको मनाया कि हम मिलकर चलते हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर उन्होंने मनाया, जिस पर फजलुर रहमान ने एग्री हुए थे फर्स्ट कि ठीक है,
وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، لیکن ابھی ان کی طرف سے یہ بیان آنا یہ شہباز شریف کو بھی زوردار تھپڑ ہے کہ ایک ان کے ساتھ پہلے وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی کمٹمنٹ کو جو ہے وہ توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے ٹرین ایک مرتبہ مس کر دی اس نے ٹرین جو ہے وہ مس کر دی، وہ واپس وہ مسافر جو ہے وہ ٹرین پر نہیں چڑھ سکتا۔ اور یہ ایک کرارا جواب بھی ہے پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس تمام معاملے میں مریم نواز خاموش ہیں۔ مریم نواز کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف جیل سے اس وقت باہر ہیں۔ پہلے وہ جیل میں تھے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم اور پوری مسلم لیگ نون کو مریم نواز لیڈ کر رہی تھی، لیکن اس وقت بھی ایک گروپ شہباز گروپ جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف تھا، اور اب مریم نواز کے خلاف شہباز گروپ کے علاوہ بھی کچھ مزید لوگ ہیں جو مریم نواز کے خلاف ہو چکے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کے خلاف ہو چکے ہیں کہ جس طرح سے وہ چل رہی ہیں اس طرح سے انہیں نہیں چلنا چاہیے تھا۔ خاص طور پر بلاول بھٹو کے جتنے وہ قریب ہوئیں اور جس طرح انہوں نے بھٹو کے حق میں نعرے لگائے، اور پھر بعد میں جب بلاول نے انہیں تھوڑے طنز کے تیر ان کی جانب برسائے تو اس وقت ان کی بولتی بالکل بند تھی کہ وہ اب انہیں کیا جواب دیں، کیونکہ وہ خود ہی ان کے مزاروں پر بھی جاتی رہیں اور ان کے حق میں نعرے بھی لگاتی رہیں۔ لیکن مریم نواز اس وقت خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ پارٹی میں ان کے خلاف ایک شدید بغاوت پیدا ہو چکی ہے۔ شہباز گروپ بھی ہے اور شہباز گروپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے خلاف ہیں، اور وہ تمام شہباز شریف کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال میں اوبیسلی نواز شریف جو ہیں وہ ابھی بھی مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز لیڈ کرے، لیکن شہباز شریف اوبیسلی نواز شریف کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نمبر ہے، لیکن وہی یہ اپنی مطلب چاہتے ہیں کہ نسل در نسل ان کی حکمرانی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے، اس لیے وہ مریم نواز کو آگے کر رہے ہیں۔ لیکن شہباز شریف مریم نواز کو کسی طرح سے بھی آگے نہیں آنے دے رہے، خاص طور پر جو آگے الیکشنز آ رہے ہیں کشمیر کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان الیکشنز میں کمپین کون چلائے گا، پارٹی ٹکٹس جن کو دیے گئے، ان میں بھی بہت شدید قسم کا اختلاف تھا کہ آیا یہ تمام چیزیں مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں یا شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ شہباز شریف ہی تمام چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور ابھی سیاسی منظرنامے میں اگر کوئی نظر بھی آ رہا ہے تو وہ شہباز شریف ہی آگے پیچھے ملاقاتیں کرتے نظر آئیں گے۔ مریم نواز اس وقت مکمل خاموش ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے ایک انہیں واضح میسج بھی دے دیا کہ ابھی ان کی ایک باری ہے اور اب وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، نہ کہ مریم نواز پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی۔ لیکن اس ابھی جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے جو یہ بڑا بیان دیا ہے، یہ مریم نواز کے حق میں جا رہا ہے، اور اوبیسلی مریم نواز اس سے خوش بھی ہیں کہ ایک تو انہوں نے بلاول بھٹو کو، جو کہ مریم نواز کی طرف سے بھی جواب سمجھا جا سکتا ہے کہ انہیں کافی لتاڑا، اور دوسری طرف شہباز شریف کو جو ایک زوردار تماشا لگایا گیا ہے پہلے ان سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد خود ہی مکر جانا، تو یہ ایک مریم نواز جو ہیں وہ اس پر کافی خوش بھی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی آگے مزید اپڈیٹ ہوتی ہیں، جلسوں کے حوالے سے کیا فائدہ ہوتا، کیا جو ہے وہ معاملات طے پاتے ہیں، آگے سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کس رخ کی جانب جاتا ہے، اس حوالے سے بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔